जो छोड़ तो मर्ती और देवता को तुम तो दूर ही देती बंद करो से सब किसी भी बने पकाता से सब भूली जाइए दुनिया जाकर दुख को दूरी देसे केवल मो भाई मानो को पाए निज मन को बुझाई देसे ए दुनिया रे सबटो बड़ संपर्क फेला राखीर संपर्क से কথা मु जानछि दीदी प्रति मुहूर्त अनुभव करछि पिला बेले जो माने मोरे ही हाथ राखी बांधी दउतले सानो भाई माने मते लक्ष्य आदर करतले आज सही माने को हरई रुद्र तू कहीं का दूसरे हे बाबा तू कहीं का दूसरे किछ रुद्र तू परे कहउतलो तम तिनी भाई को पौड़ी नाही हेले तो हातरे राखी बांधी राखी पछन ना दीदी मते किछ पछन मु किछ कहि परिबि नै जो कथा को भाई बोले सात सिंधु कर ताला पके रखी चंदी से कथा को मुके बाहर बात से को देबि नै केबे देबि नै हे रुद्र तो भूली जाऊ तम तिनी भाई को भौणी मो तम मन को सहित मु भी समान जो कथा तमे माने जानिछ से कथा मु भी जानिबा निहाती दरकार रे मो ऊपर भरोसा रखी तू मते सब सत कह जो कथा को तमे माने सात सिंधु करे साहित्य रखिछ सेही कथाटा को मु भी सात सिंधु करे ताला पके के रखिबे कथा दोछि रे तते कथा दोछि दीदी ए कथा काली के जानि परबो सेति भाई मो भाई माने आज पर्यंत ए कथा कहा को भी कहि ना जो कथा भाई माने कहि नाते सेही कथाटा को मु केमिते कहि देबे रे ए रुद्र बाबा अच्छे दीदी तो मो पर माने बहुत भरोसा अछि ताले तुम सत कथा सुना मु माने को निज भाई नुह तो गोटे ट्रेन एक्सीडेंट रे मो माँ और दीदी दे जन को हरई पागल को पर यार से खोजी बुलु थाए ठीक सेति को देखा रही मानो को बापा को सहित से मते निज पुओ भाभी मते एई घर रखिले मो प्रकृत ना भी रुद्र नुह मो प्रकृत ना रोहन सकल से संतो खेला राखी अछि जंग आजी काला खोजी बारा नहीं से सब दूरी बारा नहीं से सब आखी को कागुची लुटाएगा भगवान केबे भी एते बड़ निष्ठुर होई पारिबेनी रे तो दीदी मानु को तो निश्चित पाइबो ट्रेन एक्सीडेंट रो कहानी सुनी सारी बापरे आज मो कहूछे तो माँ कथा तू बोलेसा ए जन्म रे तो माँ संगरे तोर देखा ही पारिबो किंतु देखा हबो तो दीदी मानको संगरे मो दीदी माने मते बहुत खोजुथिले जाइछ तमे मो बड़ दीदी ना होची बिन्नी मो नरिया बता चित्तो पिठा खाइया को भल पाई बोली मो बड़ दीदी मो मां को सब माने सही पिठा करिया को बाध्य करे ओ भी तो पाई नरिया बता चित्तो पिठा करी देबे और सही पिठा को मो बड़ दीदी ता निज हाथ रे मते खुआई दी ओ भी तो ते खुआई देबे रे सत कहूछ तमे
ତା ଚିତଉ ପିଠାକୁ ତମ ନିଜ ହାତରେ ମତେ ଖୁଆଇଦେବ। ଖାଲି ଖୁଆଇ ଦେବିନି ରେ। ତୋ ବଡ଼ ଦିଦିକି ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ବଡ଼ ଦିଦି ତୋ ପାଖରେ ରହିବେ। ମୋ ବଡ଼ ଦିଦି ବି ମତେ ଏତେ ସୁଖରେ ପାଇଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହବ। ଆଉ ଖୁସିରେ ସେ ମତେ ଏମିତି ଚାପୁଡ଼ି ଧରିବ ଯେ ଆରେ ରୁଦ୍ର ମୋ କୋଡ଼କୁ ଟିକେ ଆ। ମୁଁ ପରା ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ବଡ଼ ଦିଦି ତୋ ପାଖରେ ରହିବେ। ଆରେ ରୁଦ୍ର ମୋ କୋଡ଼କୁ ଟିକେ ଆ। ମୋ ଦିଦି କଣ ମତେ ରୁଦ୍ର ବୋଲି ଡାକିବ? ଆରେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆରେ ରୋହନ ମୋ କୋଡ଼କୁ ଟିକେ ଆ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ତମେ ମତେ ଛୁଇଁଲା ପରେ ମତେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମତେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୋ ବଡ଼ ଦିଦି ମତେ କୋଉ ନେଇକି ଧରୁଛି। ଖୁସି ଖୁସି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। এই মোরা ସେ ହଜି ଯାଇଥିବା ସାନ ଭାଇ। ଏତେ ପାଖରେ ପାଇ ଏତେ ଗୋଡ଼ରେ ଧରିକି ବି ମୁଁ କହିପାରିଲିନି ମୁଁ ତା ବଡ଼ ଦିଦି ବୋଲି। ମୁଁ ତା ବିଟି ଦିଦି ବୋଲି କେମିତି କହିଥାନ୍ତି? ସିଏ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତା ମୋ ସଂସାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତା ସିଏ। ମୋଠାରୁ ଅଧିକ ସେ ବେଶୀ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତା। କହିବିନି କିଛି କହିବିନି ତାକୁ କିଛି ଜଣେଇବିନି ମୁଁ। ଆରେ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କଣ ହେଇଛି ତୋର? ନାଇଁ ତ ଭାଇ ମୁଁ କାହିଁ କାନ୍ଦିବି? तो स्वामी कथा मने पकई तू एमिति कांदुछ हेले तू इते भलो छ हेले तो स्वामीटा निश्चय गोटे बेईमान अमनिष राक्षस से चल गौरी तू भी मो सहित भीतर कुछ क्या बड़ा मो बचार तू की मु आसुतोष सामंतराय ओ तू ताले से आसुतोष सामंतराय आज्ञा आज्ञा डाक तो भाई आदि तो उठे डाकिले जा हां मु आतित को डाकी देबी हेले ता गुरु अपने साप को नहीं बाहर छाड़ देते कौन हला साप को लेके बाहर छाड़ दे आसीबी आज्ञा आज्ञा बे मो बोले के तू जाने कहू ना आज्ञा मो ना शिव शंकर देव देव महादेव कोणासमते शिवंकर चलिते साप प्रिय और भी समिति साप देव जा बेटा को तो या तू तो बेटा ना मु डाकी मारिनी ए बेटा को कौन कहू जाने दरछु तो ए भद्र भद्रामी कोन तो जणा छै रे और केते बड़ पाटी को ये प्रथम मु तो आज्ञा बड़ समुद्र करती हेले मते एमति बेखाती करे ना कोन मो घरे ठियाई मते बोली ना देखी कौन छै भाई ए तू सादी तो ना हां तुम फोन अनुष्का को भल कहू ना ए सारे कोडे पहुंच जाबे ए मोर तो भाई सन्मान सतता कहि दे एमे कहबो कोन अनेक दिन आदित्य मते कहि सारची अनुष्का बोली कोन सेउते भलो बाउची तारे मो भोणी के आज पर्यंत सेवा हेइनी काहे की सब भलो पाइबार माने कोन आगर सब प्रेमर श्रेष्ठटे कोडे कोन सिंदूर ए मो भोणी सहित जदि विश्वासघातकता करिया पाई चेष्टा कर मो गौरी के लगई तुम वंश निपात करि देबी ए साकसाई घर बाहर
ଏ ସାପକୁ ନେଇ ଘର ଭିତରୁ ଆସିବାକୁ ସାହସ କରୁ କେମିତି? ସାହସଟା ମତେ ମୋ ଗୌରୀ ଦେଇଛି ବେକଠୁ ଖାଲି ଗଲେ ଯିବା ପାଇଁ ଆସିନି ମୋ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଛି ମାନେ ଆଜି ତା ସହିତ ତ ବାହାଘର ହବ କଣ ଜବରଦସ୍ତି ଆଜି ତ ମୁଝକୁ ଭଲ ପାଉଛ ତ ତା ମାନେ କଣ ଆଜି ବାହାଘର ହବ? ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଆଜି ବାହାଘର ନ ହେଲା ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଛି ମାନେ ତା କୋଉଠି ବାହାଘର କରିବି ଏଠୁ ଯିବି ଇଏ ତମ ଭଉଣୀକି ତମେ ଯଦି ମଜାର ପଚା ପରିବା ଭାବୁଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଆ କରିବ ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଭାବୁଥାଅ ତାହେଲେ ଏବେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଘରକୁ ଯିବ ତମ ଭଉଣୀକି ଯିଏ ବାହା ହବ ବାଜା ବଜେଇ ରୋଷଣୀ କରି ତମ ଅଗଣାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ବେଦି ଉପରେ ବସି ତମ ଭଉଣୀକି ବାହାଇ ସେ ତା ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବ ମୁଁ ତୋର ଏତେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମତେ କେବଳ ପଦେ କଥା କହିବୁ କଣ ମୋ ଭଉଣୀକି ତମ ଘରର ବୋଉର ସ୍ୱୀକୃତି ଦବ କି ନାହିଁ ତମ ଭଉଣୀର ବିଚାର ମୁଁ କରିବିନି ବିଚାର କରିବ ମୋ ଭଉଣୀ ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ କି ପଠେଇ ଦଉଛି ମୋ ଭଉଣୀର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହବ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତମର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛି ବୋଲି କାହିଁକି କଥା ମୋ ଭଉଣୀ ମତେ କହିନି ତମ ଭଉଣୀ କଣ ମୋ ଭଉଣୀ ବିଚାର କରିବ ତମ ଭଉଣୀ କଣ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ନୁହଁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ତମ ଭଉଣୀ ଆସିଗଲାଣି ଆଉ ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହବ ଏ ଘର ପାଇଁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ନୁହଁ ମୁଁ ତ ଦେଢ଼ଶହ ନୁହଁ ମୁଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ତୋର ଘର କିଛି ଆଇଛି ଅଚିହ୍ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓଢ଼ଣା ଦେବା ଓଡ଼ିଆଣୀ ମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ତୋ ଭଏସ ମତେ ଚିନା ଚିନା ଲାଗୁଛି କିଏ ତୁ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଅଚିହ୍ନା ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭଏସ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗିଲା କେମିତି ଭଲରେ କହୁଛେ ମୁଣ୍ଡର ଓରଣା ଖୋଲ ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁ କିଏ ସେଇଟା ମୋ ଇଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତୁ ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡର ଓରଣା ଖୋଲିବୁନି ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତୁମର ଏ ଘର ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ମୋ ଭଉଣୀର ତ ଭାଇର ବାହାଘରରେ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ନେବି ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ବିଷୟରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କହ ମୋ ଭାଇଙ୍କର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ ତ କାହାକୁ କଣ କହୁଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ ମୋ ଭଉଣୀ ଆମ ତ ଭାଇର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେଣି ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଫ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଫ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବି ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଫ ଥିବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ମୁଁ କାହାର ବି ନୁହଁ ତମେ ତ ମୋ ଜୀବନରେ କାହାର ହୋଇକି ଥିଲ ନା କାହାର ହୋଇକି ଅଛ ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ କାହାର ହୋଇକି ରହିବ ତମର ତ ଅନେକ ରୂପ ଅନେକ କାହାଣୀ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ତମେ ଜଣେ ବହୁ ରୂପୀ ଏଣ୍ଡୁଅ ତୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ କିଏ ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲି ଏଣ୍ଡୁଅ ବୋଲି ମତେ କେହି ଡାକନ୍ତିନି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥରେ ଜଣେ ଗେଲରେ ମତେ ଏଣ୍ଡୁଅ ବୋଲି ଡାକିଥିଲା ତୁ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ତୁ ହଉଛୁ ସେ ଶିବାନୀ 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 କିଏ ଶିବାନୀକି ତମେ ଚିହ୍ନିଲ କେମିତି ଶିବାନୀ ସହିତ ତମର ସମ୍ପର୍କ କଣ ମୁଁ ତ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବିନି ଭଲରେ କହୁଛେ ମୁଣ୍ଡର ଓଢ଼ଣା ଖୋଲ ଭଲରେ କହୁଛେ ମୁଣ୍ଡର ଓଢ଼ଣା ଖୋଲ ତାହେଲେ ମୋ ଗୌରୀ ତ ମୁଣ୍ଡର ଓଢ଼ଣା ଖୋଲିବ ଖୋଲିବନି ନା ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଗଲା ଗୌରୀ
ମୋ ସହିତ ଭିତରକୁ ଆସ। ଅନୁଷ୍କାକୁ କାର ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ତମେ ଅନୁଷ୍କାର ଭାଇ ନା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ? ଯା ଚାଲି ଯା ଏଠୁ। ତୋ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏଇ ବୋଧେ ଆମ ଶେଷ ଦେଖା। तो देही बाहर ठीक नहीं है आम बेटी बेस समय रही कांटा यौतुक कौतुक मागे आम पलैबा भोजी खाइबा को धन आसिया चल 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 बुझी से बाबा बापू राजी होना मत लगुच ए जन्म से केबे भी बाहेबेनी हे तम दी जन कथा बाहागर हबो किंतु रुद्र बड़े झिया को भल पाउछि आशा